बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। पाकिस्तान की आबादी जो है वो 65% यूथ पे कहा जाता है, और उसकी अगर आधी ख़वातीन है तो उन ख़वातीन का हेल्दी होना जो है ये नेशनल हेल्थ में एक प्रोडक्टिविटी का भी इशू है, फैमिली वेलबींग का इशू है, और फ्यूचर फैमिली सेटअप का सोशल कॉन्टीन्यूएशन का भी इशू है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ बेसिकली दैट फैब्रिक कि जिसको हम इस वक्त ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है उसमें 3-4 किस्म के फैब्रिक मिक्स करके बनाते हैं। एक जो टेंसाइल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा ले लेता है, एक जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक जो हार्ड, तो रस्सी एक अकेली फिर ऊपर चढ़ती है। तो ये जो ख़वातीन का फैब्रिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी होना जो है, और सब कुछ। ये जो वायरस है आजकल जो जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर वगैरह का, इसको वैक्सीनेट अगर हम कर लें ख़वातीन को तो ऑटोमेटिकली इससे काफ़ी बचत हो सकती है। अभी मैं सुन रहा था एक सेमिनार में कि हर 2 मिनट के बाद एक औरत जो है वो मरती है दुनिया में। तो जो अभी हमने बात शुरू कर रहे हैं इस दौरान किसी एक औरत का, इस वजह से जिसको हम अवॉइड किया जा सकता है करने के लिए, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने उसके लिए नमूना है। गुड लक हमारी ये है कि अभी और अगले 5-6 साल तक गावी ने वैक्सीन जो है वो हमें प्रोवाइड की हैं, और इनिशियली तो अभी बिल्कुल फ्री हैं, फिर आगे देखें इस पर क्या होता है। हुकूमत ने इसके लिए फुटवर्क किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ, जो कि अदरवाइज़ शी इज़ अ प्रोफेसर और PhD इन हेल्थ सर्विसेज वगैरह में की हुई है। शी इज़ वेरी एमिनेंट एज अ प्रोफेशनल, एंड नाउ एज अ रनिंग दिस ब्यूरो शी इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। उन्होंने काइंडली हमें आज टाइम दिया। डॉक्टर आयशा एहसानी, thank you very much for walking into the studio instead of requesting us to come over to you. And थोड़ा सा इस पे बात करें एज ए बेसिक प्रेमाइस जो मैंने बात की है, फिर 1-2 क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं जी। देखिए, वर्ल्ड ओवर वैक्सीनेशंस जो हैं वो आपका प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रूटीन इम्यूनाइजेशंस टू योर पोलियो ड्रॉप्स टू इवन इंट्रावीनस पोलियो एंड नाउ दिस HPV, measles, rubella, you name it. We have now, along with so many other Muslim countries, also come into the HPV campaign part and inoculating our girls, or we should do it. देखिए कि बच्चियाँ हमारी जो हैं 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, वाई शुड दे नॉट बी प्रोटेक्टेड। और अगर जहाँ बाकी भी हम रूटीन इम्यूनाइजेशंस कर रहे हैं तो हम इनको इस ख़ास एज ग्रुप में 9 से 14 साल में इनको हम इनोकुलेट कराएं, ताकि ये जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सेफ हों और एक हंसता बसता ख़ानदान आगे जो है ना की बुनियाद डालें। जो आपने गावी वाली बात की, देखिए वो भी हमारी को शेयरिंग पे है, वो हमारी टोटली फ्री नहीं है वैक्सीन। जो मैं अभी सेमिनार में ये बता रही थी कि पाकिस्तान हैज़ टू गियर अप 2030 तक जो है हमें अपनी इंडिजिनस वैक्सीनेशन बनानी है, क्योंकि वैक्सीन्स जो डोनेशंस और जो अभी सिलसिला चल रहा है वो 2030 के करीब जो है वो उससे आगे इट्स नॉट सस्टेनेबल। तो पाकिस्तान जो है वो अपने खुद मुख्तार होके खुद इंडिजिनस वैक्सीन्स प्रोडक्शन, जिसमें ये वैक्सीन भी, रूटीन वैक्सीनेशंस भी, एक तो ये कदम है। दूसरा ये है कि बाकी भी मुसलमान ममालिक भी, देखिए कतर में तो इवन द बॉयज़ आर इनोकुलेटेड, so the boys and the girls both are getting the vaccines. African countries, imagine Rwanda being the first one and all that. So मेरा ये है कि this thing should roll out. We need more of mass campaigning. We need campaigning at community level. Community level means कि आप community workers अगर hire भी करने हो hire करें। सिर्फ स्कूल चिल्ड्रन नहीं, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं। आप देखें आपके इतने आपके स्लम्स भी हैं, आपके बिलो पॉवर्टी लाइन जगहें भी हैं, आपका रूरल एरिया इतना है, इनएक्सेसिबल एरियाज भी हैं। जगह जगह पहुंच के इसकी एडवोकेसी और इसकी वैक्सीनेशन, तो हमें एक मैस कैंपेन आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़ेगी ताकि हर बच्ची जो है इससे जो है मुस्तफ़ीद हो। और यही चीज़ जिस तरह आप देखिए कि पोलियो की कैंपेन है, हर जगह माशाल्लाह पहुंच के इसी तरह की एक विगरस कैंपेन अब
ابھی بھی جاری ہے، لیکن اس کو مزید جو ہے کمیونٹی لیول پہ ٹرکل ڈاؤن کرنے کی. اچھا یہ بتائیں کہ جو ملیشیس کیمپین ہے جی وہ لگتا ہے as if somebody is trying to throw a spanner in the way on purpose. کون ہو سکتے ہیں نہیں دیکھیے کہ یا ہماری اگنورینس ہے، یہ کیا ہے؟ جی who is going to cash out of it؟ یہ جی نہیں، آئی ایم سوری ٹو سے یہ اگنورینس ہی کہنا چاہیے، اور سوری ٹو سے مطلب ایک جنرل آپ دیکھیے کوئی بھی نئی چیز یا انڈیور یا آپ ایفرٹ کرتے ہیں، وہ کچھ ایک مائنڈ سیٹ سا بھی ہو گیا کہ ایک نئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کو ریزسٹ کرنا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سسٹم میں کس طرح یہ والی چیز ہماری آ گئی ہے. پہلے بالکل نہیں ہوتی تھی، ایکسیپٹ ہوتی تھی. میں نے بریسٹ کینسر کی ساری شروعات کی، اس وقت ٹیبو تھا، لیکن 2 سال کمیونٹی کیمپین کر کے پورا اسکریننگ سینٹر بھی سیٹ اپ کیا. بریسٹ کینسر کا مہینہ ہے تو آپ دیکھیے وہ چیز اب ریئلائز ہوئی ہے، اب وہ ٹیبو نہیں رہی. ظاہر ہے ہیلتھ ہے، وہ تو ہیلتھ ہے نا، ہیلتھ ہے ویمن کی. تو یہی چیز یوں ہے، یہ شروع میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آئی تھنک کہ کیمپین کا جو ہے نا کمیونٹی بیسڈ کیمپین جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور مطلب ہم سیمینارز کرتے ہیں، ہم میٹنگز کرتے ہیں، ہم میڈیا پہ بھی سارا ہم یہ کریں، لیکن جو جا کے ہیومن کانٹیکٹ ہے نا، ڈور ٹو ڈور والا، بڑا امپورٹنٹ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی آخری کویشچن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل خود ایک عورت ہے، کیا اٹ از ہیلپ فل، اٹ از گیونگ اٹس ڈیویڈنڈ؟ یس اٹ از. جیسے ایک میری مینٹر نے کہا کہ ٹو بریک دا گلاس سیلنگ، رائٹ؟ So to be in such a place and position, you have to break a glass ceiling and you have to deliver out of the box differently. And being here and there, just a call away for all of, especially my young female, the younger population. And I believe and I feel and I can feel this pain and all of that, and I want to do even more for all of the Pakistani population, but for our young girls. They need guidance and we should be as mentors for them. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی. Thank you. آپ نے سنا کہ یہ کتنا اہم ہے، اور اس کو نہ کرنے کے نقصانات کتنے. پاپولیشن اگر بچی رہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا. تو جو ہو سکتا تھا اس سے بچنے کے لیے now is the time to take a big step, اور جو کہ ایک بیبی سٹیپ ہے. ہم ایک بچے کے لیے ایک دن میں آگے چلتے رہیں. میں پرسنلی ایک اسی طرح ہیلتھ ایشو میں ایک بچے کے ساتھ فار اے لانگ ٹائم اس میں سے کسی اور میں گزرا ہوں، اینڈ آئی تھنک کہ پیرنٹس پہ جو گزرتی ہے اور فیملی پہ اٹس ویری کریٹیکل. تو اس کو سمجھنا چاہیے اینڈ ایوری ون شوڈ کیمپین فار دیٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.